Sementara itu Netanyahu bersumpah pasukan Israel tetap berada di Lebanon Selatan selama diperlukan. Saat pembicaraan AS Iran dimulai, Israel tetap akan melanjutkan operasi militer mereka di Lebanon Selatan selama diperlukan. Namun sejatinya hal ini merupakan langkah yang dapat membahayakan negosiasi perdamaian antara AS dan Iran. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. למטרה קדושה זו הקדשתי את חיי מאז נפילתך, יוני. Amerika berikan ancaman kepada Israel yang terus melanggar gencatan senjata dan membuat perjanjian damai AS Iran malah di ujung tanduk. Benjamin Netanyahu bahkan menekankan pemerintahan Israel berdiri sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh perintah Amerika sekalipun. The head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Amerika berikan ancaman kepada Israel yang terus melanggar gencatan senjata dan membuat perjanjian damai AS Iran di ujung tanduk. Serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan saat AS dan Iran sibuk mencapai kata damai. Hal ini sangat mempengaruhi perjanjian AS Iran karena penarikan pasukan Israel di Lebanon dan penghentian serangan di Lebanon masuk ke dalamnya. Netanyahu bergeming. Ia menekankan pemerintahan Israel berdiri sendiri dan tak bisa dipengaruhi oleh perintah Amerika. You know, in the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interest. I stand for the interest of Israel. Hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini mengalami keretakan yang signifikan menyusul perbedaan strategi terkait upaya damai AS Iran dan konflik di Lebanon. Ketegangan diplomatik memuncak setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menempuh jalur diplomasi dengan Iran. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Amerika angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancamannya kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. כל מה שקשור בהסכמים שקשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. JD Vance mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS Iran dengan terus menyerang Lebanon karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump
is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Warga di Bin, Lebanon kembali ke rumah mereka pasca penarikan pasukan Israel di kawasannya. Miris, rumah mereka hancur bak dilanda gempa bumi skala besar. Rumah-rumah hancur, bangunan-bangunan rata dengan tanah. Inilah kondisi terkini di kawasan Diblin, Lebanon. Warga berjalan melewati desa yang porak-poranda, meninjau kerusakan dan sisa-sisa properti mereka. Warga desa Diblin di distrik Marjayun mulai kembali ke rumahnya masing-masing setelah pasukan Israel menarik diri. شوفي ما بتنشاف يا اخي شوف يعني زلزال او هزه ارضيه ما بعرف بركان فيها هون براكين مش بركان واحد مثل ما انك شايف خراب وين ما كان يا استاذنا. صرنا هذا الشهر الخامس هلا اللي نحن كنا مش قادرين فيه نفوت على ضيعتنا بس هلا الحمد لله وللاسف هي بتبعد كنا نحن 2 كيلومتر او 3 كيلومتر ومش قادرين نفوت عليها حتى نوصل لعند اول الضيعه كان مسكر من الجيش اللبناني كانوا مسكرين الجيش اللبناني حفاظا على سلامه العالم انه هن ما بدهم يخلفوا حدا يفوت على الضيعه بس الحمد لله هلا كتر خير الله هي نحن بضيعتنا وهيدا كل المشهد اللي قدامك هيدا ان شاء الله بهمه اهل الضيعه والاوادم والطيبين وكله بيرجع إن شاء الله. Kantor Berita Nasional melaporkan bahwa pada hari Jumat, tim dari Resimen Zeni Angkatan Darat mulai memasuki kota Diblin dan Balat. Mereka ditugaskan akan melakukan operasi pemulihan dan pembersihan secara ekstensif di daerah ini. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit usai serangan Israel pada Sabtu waktu setempat. Selain menghancurkan bangunan, 7 orang meninggal dunia akibat serangan. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم نشوف هون كلها احياء سكنيه عالم عايشه بحالها تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني صار في عندنا حصيله 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح وعم تشتغل البلديه والهيئات المعنيه على ازاله الانقاض وعلى ازاله كل العوائق الموجوده حتى نقدر نشوف اذا ما في حدا تحت الكامل. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tire, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بنضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول.
Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang.